पुण्यम 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 दीर्घमायुरस्तु। एक कलश तमारा पुरुषोना कपाळे अडाड़ो, पछी बेनो हाथमां लई तमारा कपाळे स्पर्श करो અને પછી નીચે કળશને પધરાવો। કલશમ ભૂમો નિધાય પલોઠી વાળી બેસી જાવ એવો ભાવ કરવાનો। છેલ્લે દિવસ બધાને પૂજાનો લાભ આપીશું। અત્યારે ચમચી ભરી થાળીમાં પાણી મૂકો। બ્રાહ્મણાનામસ્તે શુક્રોક્ષાધિકરણમ શિવાપજંતો પગે લાગો બ્રાહ્મણો। ચંદનનો છાંટો થાળીમાં નાખો। તો ઇતિ ભવંતો બ્રવંતો હરિવાર પાણી મૂકો। ઉગી ફલાની બાંધો બહુફલમસ્તુ ભવંતો બ્રવંતો। દક્ષિણા મૂકવાની એનું પાણી મૂકો। દક્ષિણા બાંધો બહુદેયંચાસ્તુ ભવંતો બ્રવંતો। ઋગ્વેદ स्वादिष्ठया भवस्व सोमधारया इंद्राय बाधवे सुत इति दाम्बे त्रुं प्राव्यश्नुहि मदमिति यो हवाम सोम विदत्सुरायायाम् प्रविष्ट सहैवैतेन इन्द्रम महाभिषेकेण दीक्षितस्य क्षत्रियस्य भक्षितो भवति न सुरायाम् पीता विसरसः। ओम जतो यताधमे हरे ततो नो अभयं कुरुन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः भद्र्यः। शान्ति शान्ति। नृत्य मुख्य हो एक सुपारी तथैव स्थापनमा ए महालक्ष्मी मातानी पूजा करवा माटे त्यां पूगी फल पधरावानुं। ए महालक्ष्मीओनुं आवाहन करवा माटे डाबा हाथनी अंदर चोखा राखवाना। ओम पद्माय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम विजयाय नमः। ओम स्वधाय नमः। ओम स्वाहाय नमः। ओम मातृभ्यो नमः। ओम लोकमातृभ्यो नमः। तुष्टे नमः। ओम आत्मन कुलदेवताय नमः। ओम श्रीये नमः। ओम लक्ष्मे नमः। ओम वृत्तिये नमः। ओम मेधाय नमः। ज्ञाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। जगन्नाथो स्वाभिमानधातो देवासविहादयन्तामो प्रतिष्ठा। ओम भूर्भुवस्व वसुधारा समयुधा ओम भूर्भुवस्व वसुधारा समयुधा मातृभ्यो नमः। स्थापनमा बधाई आपવાનો। स्वागतार्थे सर्वोपचारार्थे गंधपुष्पाभ्यां संपूजयामि नमस्करोमि। चंदननो छांटो स्थापनमा વધાવવાનો। ગંધ જમણા હાથની હથેળીમાં પાણી પકડી રાખવાનો। ओम नाप्या आशीरंदरिक्षको शेषोर्यो समावर्तत। ओम निर्दिशानोत्रातरजं प्रोप्य। હવે ડાબો આંખ આગળ રાખી જમણા હાથથી જમાડો। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। दीपानियं समर्पयामि।